Nakapili na ba ka? Kung kinsa sa among duha ang piliun mong makauban, ug ipailailas kinikanan. Gihatag ko na ang tanan, ug ihatag ko pa ang tanan. Apan kung siya man ang mapilian, wa ko'y mahimo ana, pero sakit lang gyud kaayo kung siya man ang maswertehan. Mo palayo na ko ninyo, ug ihilak na lang sa tako, pero ug iya kang biyaan, ug iyang binuangan pag mahitabo. Wala na siya'y balikan. Pananglitang sa iya, gyud maski ganahan ka, maghulap lang ko diring dapita. Pasinti ay ug mo ba